Thank you ya. Shalom that we are gathered again in the person of God. Shalom, kita berkumpul kembali di hadirat Tuhan. I believe God will minister to us, encourage us. Saya percaya saudara bahwa Tuhan akan melayani kita dan juga menguatkan kita. First of all, I thank you to God and really thank you to Ibu Maria, Jonathan, and Sandra and his wife. Pertama-tama saudara ya, terima kasih juga kepada Tuhan, tapi juga kepada Bu Maria, terus Pak Hendra, dan yang lain-lain lah. And also my handsome brother Pak Paul Harry sama Ibu. Oh iya, Pak Paul Harry sama Bu Lili. Then I thank you each of you. Juga terima kasih kepada setiap Anda yang join ya. Every time as we are gathered in the person of God, we believe God always take control and minister to us, encourage and blessed. Setiap kali kita berkumpul di hadirat Tuhan, saudara, Tuhan itu selalu melayani kita ya, memberkati dan menguatkan kita. Because every time as we come is present, God will always want to lead us and take us to go and the more understanding and more higher level. Sebab setiap kali kita berkumpul, saudara, Tuhan itu selalu ingin membawa kita itu ya untuk bisa lebih lagi mengerti segala sesuatu dan menaikkan kita ke jenjang yang lebih tinggi. So every time as we come to the person of God, God always want to reveal the new revelations. Jadi setiap kali kita berkumpul di hadapan Tuhan, Tuhan selalu ingin memberikan kepada kita pewahyuan yang baru. And also He want to do a new things. Dan Dia juga selalu ingin mengerjakan hal-hal yang baru juga. My dear brother and sister, nah saudara-saudari, the new things not only in the month of January or all that, even every day. Saudara, kalau hal-hal yang baru bukan cuma untuk bulan Januari aja permulaan tahun ya, tetapi setiap hari, saudara. Amen. Every day He like to do a new things. Karena setiap hari Tuhan itu ingin mengerjakan hal yang baru. This what that we are seeing in the ministry of Jesus. Nah, ini yang kita jumpai juga di dalam pelayanan Yesus sendiri. Wherever He go, He like to do new things. Kemanapun Tuhan itu pergi waktu itu, selalu Dia ingin melakukan hal-hal yang baru. See, God always want to make people always concentrate on Him. Karena Tuhan tuh ingin selalu orang-orang itu berpandangan terarah hanya kepada Dia. Why? Because every time as God speak, is preaching or is the word of God not condemn people, encourage people. Sebab saudara, setiap kali Tuhan berbicara, berkhotbah itu, Dia itu selalu menguatkan orang dan juga memperlihatkan kesalahan mereka. And God never speak their weakness, but God always wake them up. Tuhan tidak pernah membicarakan kelemahan kita, tetapi selalu mengangkat diri kita. That is the Lord that we serve. Dan inilah Tuhan yang kita layani, saudara. Hallelujah. Amen. Just close our eyes a moment. Mari kita tutup mata sejenak ya. Thank you, Jesus. Lord, we come together once again in your presence right now. Tuhan, sekali lagi kami berkumpul di hadapan hadirat-Mu sekali lagi. Lord, I pray for your mighty hand come down and touch each of the name of Jesus. Aku berdoa agar supaya tangan-Mu yang dahsyat itu turun atas setiap kami ini, menjamah kami. These are the people who love you so much, Lord. They concern on you. Karena inilah umat-Mu yang sangat mengasihi Engkau, Tuhan, dan mereka itu berfokus kepada Engkau. That's why, Lord, I pray, let your mighty hand come down and speak to them, encourage them. Dan itu sebabnya aku berdoa, Tuhan, biarlah tangan-Mu yang dahsyat boleh turun dan kemudian menguatkan mereka. In Jesus' name I pray. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Amen. Amen. Hallelujah. Okay. Maria Magdalena. In the name of Jesus. Maria Magdalena. Okay. The name of Jesus. Kurabaka Shantarike. Lord, I surrender Bu Maria Magdalena in your hand. Tuhan, aku serahkan Bu Maria Magdalena ke dalam tangan-Mu. Lord, say my daughter. Tuhan berfirman, anakku. Lord, say every season, every moment, Lord, say my presence never leave you. Setiap musim, setiap saat, hadiratku tidak pernah meninggalkan dirimu. Because Lord say, I am the Lord who create you in your mother womb. Sebab akulah Tuhan yang menciptakan engkau di dalam rahim ibumu. So God say, I'm more concerned on you.
Jadi Tuhan bilang, aku ini peduli sekali And kepadamu. also God say, I'm more serious on you. Dan Tuhan juga berkata, aku sangat serius memperhatikan engkau. Lord say, my might can protect you. Aku selalu ada untuk melindungi engkau. Even though there's a many kind of wave or many kind of challenging is want to overrule you, because I protect you, that's never touch or never take over in your life. Sekalipun ada banyak gelombang-gelombang maupun tantangan-tantangan di sekitar hidupmu, tetapi karena aku melindungi engkau, engkau tidak pernah dikalahkan atau dikuasai olehnya. Lord say, I'm not the Lord only saying, Lord say, I am the Lord who full of action. Aku bukan Tuhan yang berdiam diri, tetapi aku adalah Tuhan yang bertindak. Lord say that what I said, Lord say, I fulfill, I do that. Apapun yang sudah kuucapkan, itu akan ku genapi. So Lord say, put your trust on me. Jadi Tuhan berfirman, taruhlah percayamu kepadaku. The rest I do for you. Sisanya nanti aku yang mengerjakannya bagimu. If you believe, you see the power of God. Kalau engkau percaya, engkau akan menyaksikan kuasa Tuhan. Culan. Culan ya, betul ya? Ya. Thank you, Jesus. Lord, I surrender this family in your hand. Tuhan, aku serahkan keluarga ini ke dalam tangan-Mu. Horabaka Santa Rike. Lord, say, my daughter, Anakku, kata Tuhan, this is the season where I'm doing some, renovation or repairing. ini adalah masanya di mana aku melakukan beberapa pembenahan. Yes. Lord, say, undo some, renovate in your life. Jadi aku melakukan beberapa perbaikan dalam hidupmu. Because God saying, I'm seeing that some like a wood is already that wood is already spoiled or whatever. Lord say, I replace with the new. Luka ya Pak, maksudnya ya? Wood kayu. Oh ya, sorry. Jadi aku melihat seperti kayu itu sudah ada tidak baiknya ya. Jadi aku ingin menggantikan kayu itu dengan yang baru. So Lord say, don't worry, I am your foundation. Jangan khawatir, kata Tuhan, akulah fondasimu. I am your strong wall. Aku adalah tembokmu yang kuat. I never make that collapse. Aku tidak akan pernah membiarkannya runtuh. And I replacing everything, don't worry. Dan akulah yang akan menggantikannya semuanya. I Jangan make everything in a good condition. Aku akan menjadikan segala sesuatunya itu di dalam kondisi yang baik. Believe it. As you believe, you see the power of God. Kalau engkau percaya, engkau akan menyaksikan kuasa Tuhan. Ibu Sondak, in the name of Jesus. Lord, I surrender Ibu Sondak in your hand. Tuhan, aku serahkan Ibu Sondak ke dalam tangan-Mu. Lord say, just keep on run, my daughter. Tuhan berfirman, tetaplah berlari, anakku. Those days as you run and this season as you run is different. Waktu dulu engkau berlari dan pada zaman musim sekarang engkau berlari itu beda. So now, Lord saying, now your running is quite slowly and very careful. Sekarang ini engkau berlari itu pelan dan sangat berhati-hati. But God said, don't worry. Tapi Tuhan berfirman, jangan khawatir. Because Lord say, I am the one who in front, I run in front of you. Karena aku adalah Tuhan yang berlari di depanmu. Lord say, nobody can divert you from my line. Tidak ada yang bisa mengalihkan dirimu dari jalurku. So until you follow my footstep, Lord say that you follow me, don't worry. Jadi selama engkau mengikuti jejak langkahku, engkau tidak akan terhilang, jangan khawatir. So God say, keep on run. Jadi Tuhan berfirman, tetaplah berlari. And make sure that you run more faster than earlier. Dan yakinkan dirimu, pastikan dirimu itu larinya lebih cepat. Amen. Amen. Hallelujah. Okay, turn with me. Kita buka bersama. Isaiah chapter 43, verse 18 and 19. Yesaya ya Pak? Ya. Yesaya 3. 43, 43. Sorry. Yesaya 43. 18, 19. 18, 19, oke. Okay. Forget
the former things, do not dwell on the past. See, I am doing a new things. Now it spring up. Do you not perceive it? I am making a way in the desert and stream in the waste. Yesaya 43, 18 dan 19, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Amin. Amen. Hallelujah. That is the word that we are going to go through tonight. This afternoon. Saudara, ini adalah firman yang akan kita bahas ya pada siang hari ini. I believe there's something new the Lord will reveal to us. Saya percaya ada sesuatu yang baru yang ingin Tuhan ungkapkan kepada kita. Even though we already listened many times or many preachers are preached about it. Sekalipun kita sudah sering mendengarkan mungkin ya khotbah tentang ayat ini. In this afternoon, I believe God ministering through these verses. Tetapi saya percaya bahwa pada siang ini Tuhan akan berbicara kepada kita melalui ayat-ayat ini. Even today, this morning, I say in my place the same subject. Bahkan saudara, di waktu saya sendiri pagi tadi, saudara, saya juga mengatakan hal yang sama, ayat yang sama. Bible says here, forget the former things. Alkitab mengatakan, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. See, this is the season that God always want to do anything. Saudara, ini kan masanya di mana Tuhan itu ingin melakukan selalu hal-hal yang baru. So before we go further, so why the Lord speak these verses to Israel people? Jadi saudara, sebelum kita lanjut ya, kenapa sih Tuhan berbicara seperti ini kepada bangsa Israel? See, this is the word where God encouraged the Israel people. Ini kan firman yang diberikan Tuhan untuk menguatkan bangsa Israel. See, even though the Israel people, even though they're in their own land, but they always captive, they always become slave to others. Sekalipun bangsa Israel itu ada di tanah mereka sendiri, saudara, tetapi mereka selalu menjadi budak atau tawanan daripada bangsa-bangsa lain. Even though they are in our own land, but they cannot think further, they cannot enjoy the victory in their life. Saudara, sekalipun mereka ada di tanah mereka sendiri, saudara, tetapi mereka itu tidak bisa hidup dengan baik atau menikmati tanah mereka itu, tanah perjanjian. We can say that our spirit is very encouraged. Saudara, bisa saja, saudara, roh kita itu sangat bangkit, sangat hidup. Our spirit can be on fire. Bisa saja roh kita itu berapi-api. But when our attitude in our old thought or our attitude in the negative, tetapi kalau sikap hati kita itu seperti masa dulu atau negatif, even though our spirit on fire or encourage, nothing can do. Sekalipun roh kita itu bisa saja berapi-api. Amen. Our mind is very important. Pikiran kita itu penting sekali, saudara. That's why Bible say here, forget the former things. Makanya Alkitab di sini berkata, lupakan masa-masa lalu. That what happened in a past life, that's already, wounded in our heart. Saudara, apapun yang terjadi di masa lalu ya, yang sudah melukai hati kita, we can forgive others, but we cannot forget that. Saudara, kita bisa saja ya memaafkan orang lain ya, tapi kita nggak bisa lupa. But God said you forget the former things. Tapi Tuhan bilang jangan ingat-ingat yang masa lalu itu. And also do not dwell on the past. Dan Tuhan juga bilang jangan membangun sesuatu di atas masa lalu. Yeah, see, I am doing a new things. Ya, sebab Tuhan berkata, aku melakukan hal-hal yang baru. See, it means our God is always prepared the new thing for us. Berarti saudara, Tuhan kita itu selalu menyediakan hal-hal yang baru bagi kita. Even though the Israel people, they are captive by Babylon, they are so discouraged. Now God wants to encourage them. Don't think the past. Just focus on go ahead. That something new thing are waiting for you. Sekalipun waktu itu bangsa Israel ditawan oleh Babel, kerajaan Babel, saudara. Tetapi saat itu pun Tuhan itu ingin membangkitkan mereka, jangan mengingat-ingat masa lalu, karena Tuhan menguatkan mereka.
So God have to encourage them. God have to speak to them. Otherwise they discourage. Saudara, jadi Tuhan harus selalu berbicara kepada mereka, menguatkan mereka. Kalau enggak, mereka menjadi lemah. God always want to motivate them, or God always have to change their mindset. Tuhan itu selalu ingin mengubahkan pola pikir mereka. I mean, mindset are very important. Sorry, Pak. Our mindset are very important. Karena pola pikir kita itu penting sekali, saudara. Even though sometimes you want to take a step by faith, but the former things comes, and that we are always very careful, and we really slow down to act. Ya, saudara, sekalipun kita ingin melangkah ke depan ya, tetapi hal-hal yang dulu terjadi itu bisa saja memperlambat kita atau kita kemudian tidak berani melangkah. But Bible saying God will do new things. Tetapi Tuhan, Alkitab berkata bahwa Tuhan akan mengerjakan hal-hal yang baru. We have to wake up. Kita ini harus bangkit. Don't see the situation, or don't see the present situation with the old thought or with the old manner. Jadi saudara, jangan memandang situasi sekarang ini menurut pandangan yang dulu. Don't look at yourself, don't look at the church, or don't look at your family with the old thought or old manner. Saudara, jangan melihat diri sendiri atau melihat keluarga atau gereja Anda dengan cara pandang yang dulu. Don't look at your ministry with the old thought or old manner. Jadi juga jangan pandang pelayanan Anda dengan cara pandang yang dulu. Amen. The old thoughts, all things, all is already closed. Karena segala sesuatu yang sudah dulu, saudara, yang sudah purbakala gitu, udah ketutup, udah ditutup. But now God want to start back with the new method or new manner. Sekarang ini Tuhan ingin memulai sesuatu dengan metode atau cara yang baru. God want to apply something new things in your church, in your ministry. Tuhan ingin mengaplikasikan hal-hal yang baru di dalam hidup Anda, di dalam pelayanan gereja Anda. Every people in Zoom right now, you have to set up, you have to prepare your mind, you have to open your mind, let God put something new thing, and preparing your mindset for the new things. Bagi setiap Anda, semua orang yang join dengan Zoom kali ini, Anda harus bersiap-siap membuka pikiran Anda, menerima hal-hal yang baru yang ingin Tuhan berikan kepada kita. If your mindset even never open, even though Jesus in front of you, he come in front of you, also he speak to you that you can't understand. Saudara, kalau pola pikir kita tidak berubah, saudara, sekalipun Tuhan Yesus ada di depan kita, berbicara kepada kita, kita tidak akan bisa menangkapnya. It means your mindset are very important. Jadi saudara, berarti kan pola pikir kita itu penting sekali. I'm going to give you one example. Saya kasih satu contoh ya. Turn with me book of Acts chapter 3. Kisah 3, saudara. Yeah. Kisah 3. Book of Acts chapter 3, yeah. Ya. That's the chapter that we are going to go through in this morning. This Ya, afternoon. ini adalah pasal yang akan kita bahas ya pada siang hari ini. Yeah. This chapter talk about Peter healed the crippled beggar. Ini di sini berbicara tentang Petrus dengan pengemis ya. Yeah. Okay. We can see here two kind of people. Di sini kita bisa melihat ada dua pribadi, saudara. That Peter and John, the anointed people, and another person is a beggar. Jadi saudara, Petrus dan Yohanes yaitu mereka yang diurapi, dan yang satunya itu adalah pengemis. So one in a spiritual, spiritual man, another one is in a physic. Saudara, yang dua pribadi yang pertama itu adalah mereka yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dan yang satunya adalah seseorang yang hanya ya sekedar jasmania saja. Yeah. So verse 1, one day Peter and John were going up to the temple at the time of prayer at 3 in the afternoon. Now a man crippled from birth was being carried to the temple gate called Beautiful, where he was put every day to beg from those going into the temple court. Kisah 3 ayat 1 dan 2 ya. Pada hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pada pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah.
Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Amin. Amen. Hallelujah. My dear brothers and sisters, this the clept man. Bible say from his birth, from his born is a clept, but the people would take him and put him in the temple court to get money or beggar. Jadi saudara, kita melihat ya, ini pengemis ini orangnya lumpuh sejak lahir, tetapi dia itu diletakkan di pintu gerbang itu untuk meminta uang oleh orang lain. Yeah. So every day, Bible saying every day he put him there to ask money. The people go in and out in the church. Jadi dikatakan di sini setiap hari itu dia diletakkan di dekat pintu gerbang untuk meminta duit. Amen. Hallelujah. Okay. Every day Bible saying. Setiap hari kata Alkitab. It means in the church that every day there is some program or something taking place. Jadi saudara, kita lihat bahwa waktu itu di bait Tuhan itu, saudara, setiap hari itu ada acaranya. I mean, every day there's some meeting or whatever is going on. Ya, mungkin ada ibadah atau apa ya. Or prayer meeting or youth meeting, old people meeting and the retired people meeting, pension meeting, whatever meeting lah. Ya, ibadah umum atau ibadah pemuda atau ibadah lansia atau ibadah doa atau ibadah apalah saudara ya. Ibadah lansia ya. Saya ingat ya, waktu saya ke Manado, pelayanan di Manado ya. So ada yang interpreter pasal hari ini sore ada pelayanan lansia ya. Saya nggak tahu apa itu lansia. Saya pikir itu nama gereja. So waktu saya masuk sana, wah, semua orang pensiun loh. Yang saya kaget satu hal ya, yang kaget apa ya? Bukan saya kaget sama apa semua sudah orang tua, enggak. Yang orang tua pakainya seperti orang muda. Itu yang saya shock waktu saya lihat. Saya bilang, aduh ini siapa? Ini anak muda atau ini orang tua? Amin. Tapi ya, mereka worship bagus walaupun mereka setua, lansia. Mereka worship puji-pujian fantastik loh. Amin. Haleluya. Saya pikir mungkin orang muda pun nggak begitu loh. Itu di Manado. Bagus sekali. Amin. Tapi pakaian mereka, aduh, kaget saya. Amin. Seperti anak muda mereka pakai. Ya, okay. See, Bible saying this is the place where in the temple, yeah. So there's every day there's something taking place, many kind of service. So the beggar who put in outside, just only his mindset to he prepared in mindset to ask money, beggar. That's it. Ya, saudara, waktu itu ya, bait suci itu kan setiap hari itu ada ibadah, ada acaranya, saudara. Jadi itu orang lumpuh itu setiap hari ditaruhnya di gerbang situ, saudara. Pikirannya cuma satu, pola pikirnya cuma satu, cuma minta duit aja. Amen. Haleluya. But is in front of the temple. Tapi dia itu ada di depan bait suci loh. So even though in front temple, but his mindset never changed. In mindset, he prepared in mindset every day. I go there and I'm sit there. I'm going to look at the people. I'm going to ask money. That's it. Jadi saudara, dia itu ya setiap hari ada di depan bait Tuhan. Tapi pikiran pola pikirnya cuman pokoknya aku di sini duduk cuman minta duit itu aja, nggak ada yang lain. So he go to the temple to become as a beggar. It's not as a worshipper. As not as a to seek God. Jadi saudara, dia itu ya setiap hari ke bait Tuhan itu bukan untuk beribadah, saudara, bukan untuk mencari Tuhan. Amin. He go there to ask money. That's it. Cuman minta sedekah aja dia. Even we sometimes Christians, yes, we do that. Saudara, bahkan kita ya orang-orang Kristen kadang-kadang kita kayak gitu juga loh. This beggar sit outside, but we are sit inside. Cuman bedanya saudara ya, kalau pengemis ini duduknya di depan pintu, kalau kita masuk ke dalam. But method the same method. Tapi keadaannya sama, saudara. Method same method. Metodenya sama. Iya, amen. He sit outside and asking money. We sit inside when asking money. That's it.
Jadi pengemis itu duduk di depan pintu, saudara nggak masuk tapi minta duit. Kitanya masuk, tapi kita juga minta-minta. But that person asking money to the people, but we are asking money to the Lord. Kalau pengemis itu kan minta duitnya kepada orang-orang yang masuk ke situ. Kalau kita mintanya kan kepada Tuhan. So this man directly ask money to the people, but we indirectly asking God blessing that included money. Jadi saudara pengemis ini saudara secara langsung minta duitnya, minta sedekah tuh sama orang-orang yang masuk. Kalau kita secara tidak langsung minta berkat sama Tuhan pada saat kita duduk di dalam. But sorry ya, I'm not hurt people ya. Sorry loh saudara, saya bukannya mau nyindir ya. Amen. Haleluya. Tadi saya bilang ini apa firman Tuhan tidak condemn kita ya, encourage kita. Ya, saya Amen. tadi kan ngomong firman Tuhan ya oke. Sorry. Amen. It means there is something mindset are taking place in our life. Jadi saudara pola pikir kita itu loh yang memegang peran dalam hidup kita. So every day he go there and sit there and ask him money. He not bothered who are the people. Jadi setiap hari pengemis itu duduk di situ cuman mau minta sedekah aja saudara tanpa peduli nih orangnya siapa-siapa yang masuk. Verse 3 saying that when he saw Peter and John about to enter, he asked them for money. Peter looked straight at him, and as did John, the Peter said, "Look at us." So the man kept them his attention, expecting to get something from them. Saudara ayat 3-5 mengatakan ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Amin. Hallelujah. Verse 3 saying that, Peter and John about to enter, he asked them for money. Jadi waktu dia melihat Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, dia minta sedekah. Why? This man, the beggar, never understand there are something new thing going to take place. There are something new changes going to take place through these two persons. Sebab pengemis ini tidak pernah menyangka, tidak pernah menduga bahwa akan terjadi sesuatu hal yang baru melalui kedua pribadi yang dimintain duit tadi itu. Why? Because his mindset. Kenapa begitu saudara? Ya karena pola pikir dia. Because his mindset, the spiritual eyes never open. Sebab saudara mata rohani, pandangan rohaninya dia itu nggak pernah kebuka karena pola pikirnya. Yeah, even in our life. Saudara bahkan dalam hidup kita juga. If our mindset in the old thought or our mindset in the negative manner or in our mindset is like a ordinary things. Yes, our spiritual eyes never open. That we never understand God can do new things in your life. Nah, saudara, kalau pola pikir kita juga pola pikir yang lama, pola pikir negatif, atau pola pikir yang seperti biasanya, maka kita juga tidak pernah bisa memahami kalau Tuhan ingin mengerjakan hal yang baru dalam hidup kita. Because God want to input something new. Sebab Tuhan itu kan selalu ingin memberikan masukan yang baru. God want to pour new wine in you. Kan Tuhan ingin menuangkan anggur yang baru ke dalam diri kita. Like the skin. I mean, the skin it never change. No point. Tetapi kalau kantong anggur itu nggak pernah berubah, if still that old skin, that God cannot pour in the new wine on that. Kalau kantong anggurnya itu tetap kantong anggur yang lama, Tuhan yang nggak bisa mencurahkan anggur yang baru ke dalamnya. It's going to be a waste. Karena bakal kebuang kan. Even with the old thought, God want to do something new thing. That's going to be a waste. Saudara, bahkan Tuhan mau melakukan sesuatu yang baru pun itu percuma, saudara, terbuang. So we cannot catch the new thing, or we cannot understand the new thing that what God spoke to us right now. Karena kita nggak bisa nangkep atau mengerti apa yang Tuhan sudah sedang sampaikan kepada kita. That's why Peter and John, the beggar look at them, they never understand the anointing on them, but they're asking money to him. Makanya saudara, pengemis itu memandang kepada Petrus dan Yohanes, nggak ngerti bahwa mereka tuh orang yang diurapi, dia cuma minta duit aja. Verse 4 saying that Peter looked straight at him, as did John. Then Peter said, "Look at us." Ayat 4 berkata,
Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. That's very important, my dear brother and sister. Saudara, ini penting sekali ya. Underline the word. Look at us. Jadi saudara coba Anda garis bawahi ya itu ya. Why? Lihatlah kepada Why kami. Peter and John said to the beggar, look at us? Kenapa Yohanes dan Petrus dan Yohanes mengatakan lihatlah kepada kami? So the moment when Peter and John said, look at us, mean the Peter and John, they know what is the mind the beggar. Sebab saudara, begitu Petrus dan Yohanes mengatakan lihatlah kepada kami, mereka tahu apa yang ada di dalam pikiran pengemis itu. So still thinking about money, is thinking about the worldly things. Dia hanya memikirkan tentang uang, memikirkan tentang hal-hal duniawi saja. It thinking about the future. Dia tidak memikirkan tentang masa depan ya Pak. Or thinking about tomorrow. Tidak memikirkan thinking about tomorrow. Memikirkan untuk masa depan atau besok. Iya. Amen. Hallelujah. So it's a thought, many things taking place in his thought, in mind. Jadi di dalam pemikirannya itu banyak sekali yang sedang dipikirkan waktu itu. So Peter and John say, look at us. Makanya Petrus dan Yohanes berkata, lihatlah kepada kami. Amen. If you look at us, then you understand that something taking place. It means that you're going to understand the new thing, new environment are taking place. Kalau engkau memandang kepada kami, maka engkau akan bisa melihat, menangkap bahwa ada hal-hal baru yang sedang akan terjadi. But as you never look at it, as you think about yourself, as you're thinking about your old thing, it means that you cannot understand there's a great things the Lord prepared for you. Tetapi kalau engkau hanya memandang dirimu sendiri, memandang hal-hal yang lama, maka engkau tidak akan pernah bisa mengerti bahwa Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang baru bagimu. Why Peter have to say that? Look at us, because the beggar mindset is already programmed. Saudara, kenapa diminta untuk melihat kepada mereka? Karena pola pikir pengemis itu sudah terprogram seperti itu. That program cannot change. Nggak bisa diubahkan gitu. Cannot change. Nggak bisa diubahkan. Because it's already trained every day. Sebab itu kan sudah disetting seperti itu setiap hari kan. That you cannot change yourself. Kita juga tidak bisa mengubahkan diri kita sendiri. Because that your character like that, your attitude, your environment like that. Sebab karakter kita, sikap kita, lingkungan kita seperti ini. So you born in that manner, so you cannot change yourself. Jadi kita selahir itu di dalam keadaan lingkungan yang seperti itu, makanya kita nggak bisa mengubahkan diri kita That sendiri. someone have to speak to you. Ada orang yang harus berbicara dulu kepada Anda. That someone have to remind you. Ada orang yang harus mengingatkan Anda. That someone have to correct you. Ada yang harus memperbaiki atau membenahi Anda. That someone have to make you alert. Ada yang harus membuat Anda itu waspada. I think 2 weeks ago, Kira-kira 2 minggu yang lalu ya, saudara. Yeah, I went to another place for church. I stayed there for 1 week. Saya pergi ke satu tempat yang lain untuk satu perubahan ya, soal perubahan cuaca. Saya tinggal di sana semingguan. Yeah, for the church, yeah, in the church. Ya, gereja ya Pak ya. Yeah, this another city, yeah. Di kota lain gitu. Yeah, so I stay there. So Friday on the way, I went to Kuala Lumpur, visit another church. Jadi Jumat saya berangkat ke KL, saudara. Saya tinggal di gereja lain. So that night I come back to my place. Malamnya Yeah. saya kembali ke tempat saya. Yeah, that from KL 4 hours to my place. Jadi dari KL, saudara, 4 jam ya ke tempat saya. So that's early in the morning. Pagi-pagi, saudara. Yeah, I'm so tired. Saya ini capek sekali. I drive. I so careful, but still my eyes closed. Jadi saudara, saya ini nyetirnya tuh hati-hati, tapi mata saya ini tertutup. I try to open my eyes. I cannot. I understand my eyes suddenly closed. Saya ini mencoba membuka mata, nggak bisa loh, saudara. Saya ngerti nih, mata saya kok ketutup. Few seconds. Beberapa detik itu, saudara. See, my car is out of track.
Kemudian mobil saya itu udah keluar jalur. See, beside the road, there's a parit here. Iya, ada parit, ada got, saudara, di samping jalan. It's only few seconds, otherwise I'll go in. Nyemplung ke dalam ya, Pak. Yeah. Jadi cuman beberapa detik loh, saudara. Saya bisa nyemplung ke got itu, ke parit itu. Suddenly I wake up. Langsung, ya saya bangun lah. Suddenly I wake up. Then understand, if my eyes close, few minutes, few seconds, then I go in. Saya baru sadar ya bahwa cuman beberapa detik aja saya bisa ke situ, bisa nyemplung ke situ. Yeah. Many times this happen. Seringkali ini terjadi, saudara. Even in a spiritual this happen. Bahkan di dalam keadaan rohani pun seperti itu. Many times we never understand. We thought we are very so careful, we are so alert, but suddenly our eyes closed, our spiritual eyes closed, we are stuck somewhere. Saudara, kita pikir kita udah hati-hati, saudara ya, tapi tiba-tiba saja mata kita ketutup ya, udah kita terjun ke satu tempat tanpa sadar gitu. We thought, oh, I'm filled in the spirit, but I can do mistake. Kita pikir kita udah dipenuhi Roh Kudus, tapi tetap saja kita bisa melakukan kesalahan. Oh, I am a Christian, I spirit-filled Christian, but yes, you are stuck somewhere. Saudara, kita mikir ya, kita nih orang Kristen, kita udah dipenuhi Roh Kudus, tapi tetap aja kita bisa macet di satu tempat. Yeah, you are spirit-filled Christian, but your mindset never change, still in an old thought, so that's why you are stuck, you cannot move. Saudara, memang kita orang Kristen yang dipenuhi Roh Kudus, tetapi pola pikir kita masih pola pikir lama, makanya kita jadi macet, nggak bisa maju. Even though you're so careful, you drive by, suddenly you cannot control, your eyes closed. Padahal kita ini udah berusaha nyetirnya tuh hati-hati, saudara, tapi mendadak kalau mata kita ketutup aja, itu sudah macet. Because of mindset. Ya karena pola pikir ya, saudara. Amen. So Peter and John, why he said to the beggar, look at us. If your mindset never change, even though God want to do to bring healing or restoration, a blessing, that's not alone. Saudara, jadi kenapa Tuhan mereka mengatakan lihatlah kepada kami? Karena kalau Tuhan itu ingin memberikan sesuatu yang baru kepada kita, kalau pola pikir kita ini belum baru, saudara, belum diperbarui, itu percuma, nggak bisa masuk itu. Ya, mungkin kita terima mujizat, tapi itu mujizat untuk sementara, tidak selama-lamanya. Amin. Mungkin ada berkat Tuhan berkati kita, yang berkat itu cuma sementara, bukan selama-lamanya. Kenapa? Karena mindset. Karena kita tetap pola pikir kita sama, amin, dengan apa? Pola pikir kita yang lama. Belum ada perubahan. Itu yang Tuhan mau. Itu pola pikir kita harus ubah. Itu yang karena itu Peter and John bilang, look at us, lihat aku. Karena your thought is not my thought, your way is not my way. Karena pikiranmu bukan pikiranku, jalanmu bukan jalanku. Amen. My thought want to heal you. My thought want to change you. My thought want to restore you. Karena pikiranku adalah ingin menyembuhkan engkau, ingin memulihkan engkau, ingin menghidupkan engkau. But your thought just want to ask a blessing. Your thought just want to get money. That's it. Tetapi pikiranmu cuma ingin mendapatkan berkat, mendapatkan keuangan, hanya itu saja. You never think for the further step. Karena tidak pernah memikirkan untuk langkah yang selanjutnya. That's why Peter and John said, look at me first. Makanya Petrus dan Yohanes berkata, lihatlah dulu kepada kami. Before you enter the new season, the whole skin have to remove. Your thoughts have to change. Sebelum engkau memasuki musim yang baru, pemikiran yang lama itu harus diubahkan dulu. Not only your thought change, have to put something input after something new things. Dan bukan saja diubahkan, saudara, tetapi di tempat itu harus diletakkan sesuatu yang baru. Always your input must be positive. Your input cannot be in the negative. Jadi saudara, inputan atau masukan kita itu harus selalu positif, nggak boleh yang negatif.
So your input had to be a very strong. Your input have to believe God is with me. Not don't input with the weakness or whatever. Jadi saudara, input kita di dalam pemikiran kita itu harus selalu Tuhan itu menyertai aku, bukan yang kelemahan kita. If Peter and John, if they say to him, "Look at me," it means there's a meaning. Makanya Petrus dan Yohanes itu mengatakan, lihatlah kepada kami. Even God said, "Look at me." Bahkan Tuhan pun berkata, lihatlah kepadaku. Why you always look at people? Kenapa engkau selalu memandang manusia lain? Why you always look at the building? Kenapa engkau selalu melihat bangunannya? Why you always depend on leaders? Kenapa engkau selalu bergantung kepada para pemimpin? Just look at God. Pandang Tuhan saja. Depend on Him. Bergantunglah mengandalkan Every Dia. day put some new input in your mind. Setiap hari masukkan hal-hal baru dalam pikiran Anda. But this beggar, every day, what is input? He input to us money. I mean, as a beggar, he put in front of the temple. That's it. Saudara, tetapi pengemis ini masukkan atau input yang ada di dalam pikirannya cuma satu, saudara, untuk meminta sedekah. Makanya dia ditaruh di sana setiap hari. That is his input. But what is you and my input today? Saudara, itu merupakan input atau pola pikir pengemis itu ya. Tetapi bagaimana dengan Anda dan saya? I mean, what is your input right now? Input Anda sekarang ini apa? Remember, the Lord will speak to you is very stronger. Ingat bahwa Tuhan itu mengatakan bahwa Dia itu jauh lebih kuat. He's a creator. Dia itu pencipta. He's a good counselor. Dia itu penasehat yang He's a baik. good healer. Dia itu penyembuh yang baik. He's the restoration God. Dia itu yang memulihkan. And is the way to heaven. Dan dialah jalan menuju surga. Is the Lord who brings success in the cross. Dan dialah Tuhan yang mendatangkan keberhasilan. To whom you look at right now. Sekarang ini Anda memandang kepada siapa? That's why Peter and John said, "Look at me. Makanya Petrus dan Yohanes berkata, pandanglah kepada kami, lihatlah kepada Look at kami. me. Lihatlah kepada kami. Otherwise you are stuck. Kalau enggak, nanti engkau itu macet. You're not going to get the victory and a breakthrough in your life." Nanti tidak akan bisa mendapatkan kemenangan dan terobosan dalam hidup. Amin. Gol Mauli Simanggunsong. Wah, namanya panjang ya. Hallelujah. The name of Jesus. Purabaka Shantarike. Lord, I surrender this brother. The name of Jesus. Purabaka. I surrender this brother Gul Mauli. Aku serahkan saudaraku ini. Lord, I surrender him in your hand. Lord, you take control and speak to him and guide him. Tuhan, aku serahkan dia ke dalam tangan-Mu. Engkau yang berbicara dan Engkau yang menuntun dia. Lord, say, my son. Tuhan berfirman, anakku, You already prepared that what you have to do, that your like a daily routine. engkau itu sudah mempersiapkan apa yang harus engkau kerjakan setiap harinya ya. So Secara every day you already set, oh, this what I have to follow, this what I'm doing. Jadi setiap hari Anda itu selalu mengatakan, oh ini loh yang harus kukerjakan, aku harus seperti ini. But in this afternoon, God said to you, like a Peter and John say, look at me, my son. Tetapi Tuhan berfirman sama seperti Petrus dan Yohanes berkata, pandanglah aku anakku. I'm not the Lord. Every day put order that you have to follow. Like the Lord said, no. Karena aku bukan Tuhan yang setiap hari harus memberitahukan segala sesuatu yang aturan yang harus kau ikuti. Tidak seperti itu. Lord say, I'm a loving God. Aku ini Tuhan yang pengasih. Lord say, I want you to follow my instruction, or you have to follow my step with whole heart. Aku mau engkau itu mengikuti langkah-langkahku dan perintah-perintahku itu dengan segenap hatimu. So Lord said, don't worry, my son. Jadi Tuhan bilang, jangan khawatir anakku. Lord said, I'm seeing every your step. Aku itu melihat setiap langkahmu. Remember, God said that the new changes going to take place in your life. Ingat kata Tuhan, ada hal-hal baru yang akan terjadi dalam hidupmu.
that until now that what you sow for me, that what you done for me, Lord say that every seed is already grow and fruitful seasons taking place. Setiap benih yang kau tabur, segala sesuatu yang sudah engkau kerjakan bagiku, itu sudah bertumbuh sekarang musimnya. Don't worry. Jangan khawatir, Don't worry, my son. jangan khawatir anakku, Just look at me. pandang aku saja. As you look at me, Lord say, there's more understanding, there's a more new environment that become input in your mind. Kalau engkau memandang kepadaku, maka akan ada lingkungan baru, masukan yang lebih baru lagi yang ada di dalam yang kau dapat dalam pikiranmu. Believe it. Percaya itu The name of Jesus. dalam nama Yesus. If you believe, you see the power of God. Engkau percaya, engkau akan menyaksikan kuasa Tuhan. Raymond and Ling Ling. Siapa itu ya? Raymond and Ling Ling. Betul ya, Ling Ling ya? Raymond, can you on your video? The name of Jesus. Kurabaka Santarike. Lord, I surrender this brother Raymond in your hand. Tuhan, aku serahkan saudaraku ini ke dalam tanganmu. The name of Jesus. Lord, say my son. Anakku, kata Tuhan, Lord, say you're so careful, take your step. engkau itu sangat berhati-hati di dalam melangkah. Always you say, no, if God do, then okay lah. Otherwise, I don't want to get involved. Kau berkata kalau Tuhan ada di situ oke, tapi kalau enggak aku enggak mau terlibat. And also, I don't think so. I can do that. I don't think so. I'm capable for it. Oh, let God do everything. Dan aku juga rasanya aku nggak bisa kalau itu. Biar Tuhan aja yang mengerjakannya. But Lord say, my son. Tapi Tuhan berfirman, anakku, Lord say, as you faithfully, Lord say, by faith, as you take a step, Lord say, I'm not going to make you stop. I'm going to make you continuously walk. kalau engkau itu melangkah dengan iman, maka aku tidak akan membiarkan engkau itu berhenti. Aku akan membiarkan engkau terus melangkah. The name of So Lord say, my son, just look at me. Jadi Tuhan berfirman, anakku, pandang aku saja. Just look at me. Hanya pandang aku saja. I open your spiritual eyes Aku akan membukakan pandangan rohanimu that you can see new things. supaya engkau bisa menyaksikan hal-hal yang baru. In 2 weeks' time, Di dalam 2 minggu ke depan, the Lord going to put something new things in your mind. Tuhan akan menaruhkan beberapa hal baru dalam pikiranmu. Suddenly you're going to receive it. Then when you meditate that, Lord said, from there, there's a many new way, the new door will open for you. Tiba-tiba engkau akan menerimanya, dan pada saat engkau merenungkannya, tahu-tahu saja akan ada banyak jalan dan pintu baru yang terbuka bagimu. That can bring two things. Dan itu akan mengakibatkan atau menghasilkan 2 hal. One is going to be encouraged for physics, and another one is going to be strengthen your financial. Yang pertama adalah akan menghidupkan atau baik bagi jasmani Anda. Yang kedua adalah baik bagi keuangan Anda. Believe it. Percaya itu. As you believe, you see the power of God. Kalau engkau percaya, engkau akan menyaksikan kuasa Tuhan. God going to put in your mind. Tuhan akan menaruhkannya di dalam pemikiranmu. If you believe, you see the power of God. Kalau engkau percaya, engkau akan menyaksikan kuasa Tuhan. Amen. Hallelujah. Amin. Urabaka Shantari Kababara. Urabaka Shantari Kababara. The name of Jesus. Urabaka Shantari. Name of Jesus. Ini siapa? Sam ya? Sam. Hello, Sam. Can you open your video? Oh, Rabaka Shantarike. Okay. Ibu Lily Limantara. Hallelujah. The name. Can you open your video, mommy? Oh, Rabaka Shantarike. Bu Lily. The name of Jesus.
Kurabaka Shantari Kababaralari. Lord say, my daughter. Tuhan berfirman, anakku, Lord say, many days, many years, your tears, you cried in the presence of God. berhari-hari, bertahun-tahun engkau itu air matamu jatuh di hadirat Tuhan. You don't know where to go, you don't know where to share, you don't know where to cry, but in your room you cry, you share. Engkau tidak tahu harus berbicara kepada siapa, mengatakan kepada siapa, tetapi di dalam kamarmu engkau itu mengalirkan air mata, menangis. Sometimes you're thinking, why the people never understand me? Kadang-kadang engkau berpikir kenapa orang-orang lain tidak memahami diriku. But Lord said, don't worry, my daughter. Tapi Tuhan berfirman, jangan khawatir anakku. Lord said, this is the season when, Lord said, I'm going to bring the new thing, I'm going to apply new thing, is going to bring solution for your tears and everything. Ini adalah musimnya, kata Tuhan, jadi jangan khawatir, ini adalah musimnya di mana aku akan memberikan solusi halal baru sebagai ganti air matamu untuk menjawab air matamu, kata Tuhan. But Lord said, don't worry, my daughter. Jangan khawatir anakku. Lord said, be in my presence, just look at me. Tetaplah ada di hadiratku dan pandanglah aku saja. Even though there are many leaders, even though many people surrounding you, but Lord say, don't divert your focus. Lord say, focus on me. Everything I take control. Sekalipun ada banyak sekali orang-orang di sekitarmu, jangan sampai teralih fokusmu, tetaplah berfokus kepadaku, aku yang memegang kendali atas segala sesuatunya. Your prayer is answered. Setiap doamu itu dijawab. Answer, don't worry. Jadi jangan khawatir. Your tears is answered. Setiap air matamu itu terjawab. Your crying in deep in your heart is answered. Setiap tangisan dalam hatimu itu terjawab. Don't worry, my daughter. Jangan khawatir anakku. Just concern in me. Tetaplah berfokus kepadaku. To whom you pray, bagi siapa engkau berdoa, they will receive blessing, they will receive anointing, they will receive the word of God. Mereka akan terima berkat, menerima pengurapan dan menerima firman Tuhan. Lord say, as a prophetic manner, as you deliver the word, Lord say, that going to encourage them, that going to be a foundation for them. Pada saat engkau membagikan kata-kata profetik kepada orang-orang lain, itu akan membangkitkan mereka, menguatkan mereka, dan menjadi satu fondasi bagi mereka. Believe. Percaya itu. Believe. Percaya itu. Your suffer is over. Penderitaanmu sudah berakhir. Believe it. Percaya itu. As you believe, you see the power of God. Kalau engkau percaya, engkau akan menyaksikan kuasa Tuhan. In the name of Jesus. Urabaka Shantari Kababaralari. Urabaka Shantari Kababaralari Kababaralari. Urabaka Shantari Kabab. Right now, name of Jesus. Right now, hallelujah. Urabaka Shantareke. Mana Pak Paul Harry? The name of Jesus. Pak Paul Harry. The name of Jesus right now. Horabaka Shan. The Lord say, my son. Anakku, kata Tuhan. Lord say, the new wine is going to pour on you with the double portion. Anggur yang baru akan dicurahkan kepadamu double porsi. Lord say, my son, prepare yourself. Lord say, like a Peter and John, with the authority where they enter the presence of God. The same anointing, the same authority and power is going to take place in your life. Ya, bersiap-siaplah anakku. Engkau akan memiliki otoritas dan kuasa seperti Petrus dan Yohanes. Tetaplah berada di hadiratku, karena pengurapan yang sama akan ada atasmu. Lord say, you're not only as a teacher. Lord say, I'm going to use you in the evangelism. Lord say, even every evangelism, that you're going to see that the healing power, restoration power take place in your ministry. Engkau bukan hanya mengajar, tetapi aku akan memakai engkau juga di dalam penginjilan, dan setiap kali engkau berbicara dalam penginjilan itu akan ada diikuti oleh kuasa kesembuhan.
Sometimes you think, Lord, I hard work, but I never receive according my hard work. Kadang-kadang engkau berpikir aku sudah bekerja keras, selalu bekerja keras, tetapi hasilku tidak memadai dengan kerja kerasku. But Lord said, don't worry, my son. Jangan khawatir anakku, kata Tuhan. Your every hard work is not waste. It's already sown in the good ground. Now it's grow and fruitful. Karena setiap kerja kerasmu itu tidak sia-sia. Itu sudah tertabur di tanah dan sekarang sudah bertunas, kata Tuhan. So God said, just prepare yourself that continue that you're going to see the new anointing flow in your life. Jadi Tuhan mengatakan persiapkan saja dirimu dan nanti engkau akan menyaksikan pengurapan baru akan memancar dalam hidupmu. Believe. Percaya As itu. you believe, you see the power of God. Kalau engkau percaya, engkau akan menyaksikan kuasa Tuhan. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Hallelujah. Yes, my dear brother and sister. Urabaka Santarike. 1 minute, Diana. Ya, Pak. Hallelujah. Okay, we come back again. And Peter and John said, look at me. And also verse 6 saying, hello? Ya, Pak. Yeah. Ya, jadi ayat 6 ya, Pak. Yeah. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Amen. Hallelujah. See, Peter and John said to him, okay, silver or gold I do not have. Jadi Petrus dan Yohanes mengatakan, saudara, emas dan perak tidak kami punyai. Why Peter and John have to mention about gold and silver? Kenapa Petrus dan Yohanes harus mengatakan tentang emas dan perak, saudara? I mean, why is very important that talk about gold and silver? Kenapa pada waktu itu mereka merasa penting untuk berbicara tentang emas dan perak? This is not Peter and John mindset. This is a beggar mindset. Karena ini bukan pola pikirnya Petrus dan Yohanes, tetapi pola pikirnya pengemis itu. Amen. If the beggar on that mindset, he cannot see the new things. Sebab kalau pola pikir pengemis itu dibiarkan, maka dia tidak akan bisa melihat hal-hal yang baru. That miracle in front of him. Ada mujizat di depan dia. The new life is in front of him. Kehidupan baru sudah tersedia di depan dia. But if it's in a mindset, gold and silver is going to waste. Tetapi kalau pola pikirnya masih tetap emas dan perak, ya percuma, saudara, sia-sia. They said, Peter and John say, I don't have silver and gold. That's your mindset, not my mindset. Makanya Petrus dan Yohanes berkata, emas dan perak tidak ada padaku, itu berarti itu pola pikirmu, bukan pola pikir kami. That what I have. Tetapi apa yang kami punya, That I have that something change your life. aku punya sesuatu yang bisa mengubahkan hidupmu. That what I have that can revise your authority and power, revise your anointing. Apa yang kami punya itu bisa mengubahkan pengurapan. That what I have is the authority from heaven. Apa yang kami punyai itu adalah otoritas dari surga. So that what I have is going to change your whole life. Jadi apa yang kami punya itu bisa mengubahkan seluruh hidupmu. That's why Peter and John say, what I have. Makanya Petrus dan Yohanes berkata, yang kami miliki. Now I'm asking what you have. Sekarang saya tanya saudara, apa yang Anda punya? Apa yang Anda miliki? What you have. Apa yang Anda punyai? In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Kurabaka Santarike. Brother Chandra ya. Sandra Bu Maria punya Bu Diana? Ya Pak. Pak Sandra ya. Enggak tahu saya, Pak. Bukan, Ibu Maria punya anak mertua atau apa ya? Isan-in-law or Isan? Sandra.
Hendra, Nggak Pak, tahu, saya, Pak. Oh, Indra, sorry. Indra, ya ampun. Hallelujah. Indra, the name of Jesus. Indra, Iya, Pak. and very important that God want to speak to you, God to put in your spirit right now. Kurabaka Santarike. Lord say, my son, wherever you go, you're not bring gold or silver, but Lord say, you bring my anointing. You bring my authority and power. Lord say, that moment as you enter in the dry field, even as you enter in the wilderness, Lord say, the wilderness changed to, bring water. Even the wilderness changed to blessing. The wilderness changed, the situation changed, that no more as a wilderness. The dry season is going to be a blessing. Urabaka Santa Rike. When you're going to realize that authority and power, when you're going to realize that anointing, that Elijah said to Israel people, that Elijah said to Ahab, until I say it's not going to be a raining in this nation. Yes, that what he said, God also sealed that word. Amen. Until Elijah said, for 3.5 years, no rain on that place. That kind of authority and power is on you, brother. Amin. Brother Indra. Amin, Pak. The name of Jesus. Urabaka Santarike. Urabaka Santarike. Lord say, my son, you cannot hide that. You cannot push others to in front, that you always can be in behind. Now the time comes. I'm going to put you in front. Not only in Rehoboth, even I'm going to make you recognize even in other places, other churches. And also, my son, you're going to move in a prophetic manner, even your teaching, Amin. even in your preaching. Now, God said, by faith, you have to move, you have to act in the prophetic act, prophetic preaching, Amin, Pak. prophecy. By faith, as you lay hand on people and delivered the healing, Lord said, that's going to take place. Amin, Pak. You cannot hide yourself, my son. You have to bring it out. Okay. So next year, I'm going to open a door for you. I'm going to open a door for you. Okay. Be prepared. Amin. The name of Jesus. Urabaka. Lord, I pray for the special anointing upon Indra. Amin. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Amin. Thank you, Pastor. Thank you, Pak. The name of Jesus. So as we come back again, so Peter and John said, I don't have a silver and gold. Yes, we don't have a silver and gold, but we have authority from heaven. We have the key, the heavenly key. Petrus dan Yohanes mengatakan bahwa emas dan perak mereka tidak punya, tetapi mereka punya otoritas surga, yaitu kunci surgawi. But whatever you are delivered here, that seal, that delivered in heaven. Apapun yang dikatakan di sini, itu pun akan terjadi di surga. Hallelujah. If you believe, that will take place in your life. Kalau engkau percaya, engkau akan melihat hal itu terjadi dalam hidupmu. Rehoboth, be prepared yourself. Rehoboth, persiapkan dirimu. The church Rehoboth, Gereja Rehoboth. the new implement is going taking place. The new apa Pak? New implement ya. Oke. Jadi pengimplementasi baru itu akan terjadi.
Lord said, even in the ministry, even in the church service, Bahkan dalam pelayanan maupun ibadah gereja, Lord said, you're not only preaching the pulpit, yeah, the pulpit is not only preaching, the pulpit to act prophetic manner, prophetic thing taking place in the pulpit. jadi di atas mimbar bukan hanya untuk berkhotbah, tetapi hal-hal profetik itu akan terjadi juga dari atas mimbar itu. Even the people who go up to stand in the pulpit, they're going to feel the new anointing is going to flow from that pulpit. Jadi mereka yang berdiri di atas mimbar, mereka juga bisa merasakan akan ada pengurapan yang baru yang mengalir. Yang tadi ada yang ibu worship, yang perempuan siapa itu? Oh, Ling-Ling, Pak. Ling-Ling. Oh, itu Ling-Ling ya? Iya, Pak. Mana Ling-Ling? Istrinya Raymond, sebentar, Pak. Ada ya? Pak Raymond suruh tolong nyalain videonya, Pak. The name of Jesus. Bu Ling-Ling, you have to understand, you have to know that new anointing, that the new fire is not put in your spirit. Engkau harus mengetahui bahwa ada pengurapan baru, rasa takut yang baru yang Tuhan taruhkan di dalam rohmu. From today onward, Lord said, God going to revive your spirit right now. Mulai hari ini Tuhan akan membangkitkan rohmu. Lord say, as you worship, that you're not only worship, that worship is going to stir your spirit. As you worship, that you're going to cry, and the people, the worship going to change people's life, change their spirit. Dan pada saat engkau memimpin worship, engkau tidak hanya melakukannya begitu saja, tetapi engkau sendiri juga akan worship sehingga engkau itu mengalirkan air mata, dan orang-orang atau jemaat yang mendengarkannya pun akan mengalami perubahan. Before you go to the pulpit, maybe you had many ideas, but the moment as go pulpit, you forget everything, and God going to put new input and new setup. Sebelum engkau maju ke mimbar, engkau mungkin sudah merencanakan segala sesuatu, tetapi begitu engkau menginjak di atas mimbar, maka engkau akan melupakan segala sesuatunya, dan Tuhanlah sendiri yang akan berurusan dan mengatur segalanya. You're not only worshiper. Engkau bukan hanya seorang worshiper. In your worship, it's going to changes people, it's going to heal people. Worshipmu itu akan membuat terjadi perubahan di dalam umat dan juga kesembuhan bagi umat orang-orang lain. So God want you to, spend some time with the person of God with, fast and prayer. Jadi Tuhan ingin ya Anda menghabiskan beberapa waktu di dalam doa dan puasa di hadirat Tuhan. God going to do many things in your life. Dan Tuhan akan mengerjakan banyak hal dalam hidupmu. God preparing for the next step. Be prepared. Tuhan itu sedang mempersiapkan dirimu untuk langkah yang selanjutnya. Amen. Okay. Yang one more brother yang ada yang tinggi-tinggi itu, dia pas kalau nyanyi lagu siapa namanya? Ini orangnya. Worship leader juga, Pak ya. Worship leader juga. Ya, tadi Raymond itu, Pak. Yang Bapak doakan sudahan, Pak. Oke. Iya. Oke, mana Raymond? Yang tadi, Pak. Raymond yang tadi istrinya, suaminya Ling-Ling. Okay. Sekali lagi. Oke, Pak. Bentar, Pak. Raymond, just believe that what the Lord spoke to you. Percaya saja kepada apa yang sudah Tuhan sampaikan kepadamu. Because God seeing you're faithful. Sebab Tuhan melihat kesetiaanmu. Even though there's some shaken up taking place. Sekalipun ada kegoncangan yang terjadi. That shaken up to strengthen you. Tetapi kegoncangan ini akan menguatkan engkau. Lord say, my son. Anakku, kata Tuhan. Believe. Percaya. New thing is coming. Hal baru itu sedang mendatang. Because your faithfulness. Karena Tuhan melihat kesetiaanmu. The new door is going to open for you. Ada pintu baru yang akan terbuka bagimu. So Lord say, you just look at God. Jadi Tuhan bilang, pandang Tuhan saja. How long as you focus on Him, Lord said, that much
authority and power, that much encouragement, that much, feeling will taking place in your life. Sepanjang engkau itu berfokus kepada Tuhan, sebegitu juga engkau akan dipenuhi dengan otoritas dan kuasa dan semua berkat dan pengurapan. Believe it. Percayalah. I'm seeing like a bird nest. Saya melihat seperti ada sarang burung ya. Bird nest. Seperti sarang burung. The bird, every day the bird just make nest. There's a time they open that, they take the nest, is like expensive. Nggak ngerti saya, Pak. The name of Jesus. Yang seperti burung ya. Sarang burung, Pak. Sarang burung, ya setiap hari malam dia menginap, walaupun itu gelap, sekian lama, mereka ambil yang sarang burung itu mahal. Tuhan bilang sama juga. Seperti sarang burung. Begitu kamu kerja keras, begitu kamu kerja, mungkin gelap, nggak tahu, nggak kelihatan. Tapi ini saatnya aku akan buka semua. That you will receive the great things. Engkau akan menerima hal-hal yang baru, yang besar. Look at the bird nest that you understand what's happening. Lihat pada sarang burung, maka engkau akan mengetahui apa yang sedang terjadi. The same thing happen in your life. Hal yang baru, hal yang sama juga terjadi dalam hidupmu. Don't worry. Amen. Jangan khawatir. Amen. Hallelujah. Okay, that's why Peter and John say, I don't have a silver and gold. Petrus dan Yohanes berkata, emas dan perak tidak kami punyai. But what I have, Tetapi apa yang kami punyai, what I have, apa yang kami punyai, yes, I have authority and power. aku punya otoritas dan kuasa. I have a healing power. Aku punya kuasa kesembuhan. I have an encouraging power. Aku punya kuasa untuk menguatkan. I have the break the chain power. Apa, Pak? Break the chain. Aku punya kuasa untuk mematahkan belenggu. This is what I'm giving to you right now. Ini yang kuberikan kepadamu sekarang. This is what going taking place in your life. Ini yang akan terjadi dalam hidupmu. Believe it. Percaya itu. Believe it in the name of Percaya Jesus. itu dalam nama Yesus. Urabaka Santa Reke. John and Peter say, what I have I given to you. Petrus dan Yohanes berkata, apa yang kami punya kami berikan kepadamu. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk. Di dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. In the name of Jesus, walk. Demi nama Yesus Kristus, berjalanlah. Yes, there's authority. Itulah otoritas. There's the authority. There's a power flow. Itulah otoritas dan kuasa yang mengalir. The new thing flow. Hal yang baru mengalir. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Receive it. Terima itu. Receive it. Terima itu. That what Peter and John apply, this is what is going taking place in your ministry, my dear brother and sister. Apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes, ini pun yang akan terjadi di dalam pelayananmu, saudara-saudari. This is what taking place right now. Inilah yang akan terjadi sekarang ini. When I'm going to finish on this. Saya akan selesai dengan ini, saudara. But like Peter and John say, what I have. Sama seperti dikatakan oleh Petrus dan Yohanes, apa yang kami punyai, I don't have a silver and gold. emas dan perak tidak kami punyai. But I give what I have. Tetapi apa yang kupunyai, itu yang kuberikan. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Cecilia atau Cecilia ini siapa ya? The name of Jesus. Tolong nyalain. Oke. Kurabaka Shantarike. Kurabaka Shantari kababararike. Kurabaka Shantari kababararike. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Lord say, my children. Tuhan berfirman, anak-anak. Lord say, I hold your hand and I lead you part by part. Aku yang menggandeng tanganmu dan aku yang menuntunmu langkah demi langkah. I mean, part by part.
setiap bagian demi bagian. But sometimes that look like a painful, like some hardship. Jadi maksudnya setiap jalan ya, setiap jalur tampaknya kadang-kadang tuh seperti menyakitkan, seperti sulit. But Lord said, don't worry. Tapi Tuhan bilang jangan khawatir. I make you to just passing by. That's it. Aku membuat kalian tuh hanya ngelewatin itu aja. Just passing by. Cuman lewat aja. So even though hardship, but that's going to be a temporary. You are just passing by. Jadi kalaupun itu kesulitan, itu cuman sementara aja, cuman lewat aja. Remember, the victory is yours. Ingat bahwa kemenangan itu milikmu. I mean, the new things is waiting for you. Hal-hal baru sedang menantikan dirimu. So you're about to enter in the new season, new things. Kalian akan memasuki musim yang baru. So don't worry. Jadi jangan khawatir. Put your trust in me. Taruhlah percayamu kepadaku. The name of Jesus. Dalam nama Yesus. I give that what I have. Aku memberikan apa yang kupunyai. Believe it, my children. Percaya itu anak-anakku. The name of Jesus. Dalam nama Yesus. Just everybody close your eyes. Mari kita semua tutup mata, saudara. Urabaka Shantari. Urabaka Shantari Kababaralari Kababaralari. Just check yourself, my dear brother and sister. Mari saudara kita masing-masing periksa diri sendiri. Are you prepared for the new things? Apakah kita sudah bersiap untuk menerima hal-hal yang baru? Or we still our old thoughts? Ataukah pemikiran kita masih pola pikir yang lama? But God say, forget the old things. Tetapi Tuhan kan berkata, lupakan yang lalu, yang sudah Because God lalu. want to apply the new things in your life. Karena Tuhan itu ingin mengaplikasikan hal-hal yang baru dalam hidupmu. Check yourself. Coba kita periksa diri masing-masing. Is it we prepared ourselves or we prepared ourselves for the new thing, but we are bothering about the old things or we are bothering about the situation? Apakah kita ini mempersiapkan untuk menerima hal-hal baru, tetapi kita juga masih tetap mengkhawatirkan, memikirkan hal-hal yang lama atau situasi yang kita hadapi? What take control in your life right now? Saudara, apa sih yang mengendalikan hidupmu sekarang ini? What you feel like a hardship? Apa yang Anda anggap sebagai satu kesulitan? What other thing is already programmed in your mind? Apa hal-hal yang sudah terprogram di dalam pikiran Anda? But today, the Lord change your mindset, change the program. Tetapi hari ini Tuhan berkata, ubahkan pola pikirmu, ubahkan program pemikiranmu itu. That's why Peter John said, I don't have a silver and gold because that is a program of beggar. But what I have, that's a new program. Makanya Petrus dan Yohanes mengatakan, emas dan perak tidak kupunyai karena itu merupakan program pemikiran pengemis itu. Tetapi apa yang aku punyai, itu aku berikan. Itu adalah pemikiran program mereka. This is what God saying. I'm going to apply my program. I'm going to apply my mindset. Tuhan berfirman, aku akan mengaplikasikan programku dan juga mengaplikasikan pola pikirku. Even anything take place, God never shaken up. Apapun juga yang terjadi, saudara, Tuhan itu tidak pernah tergoncangkan. Because it's creator. Sebab dialah pencipta segala sesuatu. The creator is our God. Pencipta segala sesuatu itulah Tuhan kita. So we don't need to worry. Jadi kita nggak perlu khawatir. Even anything take place in your life. Apapun juga yang terjadi dalam hidup kita. Don't put negative in your mindset. Jangan membiarkan pikiran negatif masuk dalam pola pikir kita. I mean, don't shaken up. Dan juga jangan tergoncang. God is here to bless you right now. Karena Tuhan ada di sini untuk memberkati Anda. We are going to sing one song. I'm going to hand over to them. Let me sing one song. By the sing this song, prepare yourself for the prayer. Saudara, kita akan menaikkan satu pujian, saudara. Dan pada saat pujian ini dinaikkan, mari kita masing-masing mempersiapkan diri kita. Say to God, Lord, change my mindset. Dan katakan pada Tuhan, Tuhan, ubahkan pola pikirku. Change your mindset. And Lord, my mindset not looking for silver and gold. Lord, my mindset look at your anointing, look at your authority and power.
Katakan pada Tuhan, Tuhan, pola pikirku tidak mencari emas dan perak, tetapi pola pikirku mencarikan pengurapan-Mu dan otoritas-Mu. Yeah. Okay, I adore to them. Silakan, satu pujian. You are the love of my life, Lord. You are the love of my life. You are the hope that I cling to. You mean more than this world to me. I won't trade you for silver or gold. I won't trade you for riches untold. You are my everything. You are the love of my life. You are the hope that I cling to. You mean more than this world to me. I won't trade you for silver or gold. I won't trade you for riches untold. You are my everything. I wouldn't take one step without you. I could never go on. I couldn't breathe one breath without you. And I don't have the strength to make it on my own. You are the love of my life. Yes, you are. You are the hope that I cling to. You mean more than this world to me. Won't trade you for silver or gold. I won't trade you for riches untold. You are my everything. You are my everything. You are my everything. Lord, I surrender each of them in your hand right now. Tuhan, aku menyerahkan setiap daripada kami ke dalam tangan-Mu sekarang. Lord, we understand, Lord, that you're going to do new things. So therefore you prepare your children right now. Kami tahu bahwa Engkau akan melakukan hal-hal yang baru, Tuhan. Itu sebabnya Engkau sedang mempersiapkan anak-anak-Mu sekarang. You prepare the church. Engkau juga mempersiapkan gereja. Because Lord, that you're going to move in tremendous manner in your church. Karena Engkau akan bergerak dengan cara yang luar biasa di gerejamu. You're going to perform the miracle. You're going to bring the changes. You're going to encourage your people through church.
Engkau akan memberikan hal-hal yang baru, engkau akan memberikan kekuatan dan mengubahkan gereja di dalam Lord, gereja. that you're going to take another level of Church of Rehoboth. The Rehoboth is not only like old thought, Lord, you're going to apply new method in the Rehoboth. Engkau juga akan menaruhkan hal-hal yang baru di dalam Rehoboth. Rehoboth tidak akan menjadi seperti biasanya, tetapi engkau akan mengaplikasikan hal-hal yang baru di dalamnya. So that's not only upon leaders, even each of members in the Rehoboth that going to see the new movement are taking place. Jadi bukan hanya kepada para pemimpin yang ada di Rehoboth, tetapi juga semua jemaat yang ada, mereka akan menyaksikan hal-hal yang baru terjadi. The people who can cope up, the people who can stand with them, Lord, these are the people going to go to the level second, another level with the leaders. Jemaat yang tetap berpegang, berpaut kepadanya, merekalah juga yang akan mengalami langkah-langkah yang berikutnya yang menanjak lebih tinggi. So I pray you take control right now. Jadi aku berdoa biarlah engkau yang memegang kendali Pray sekarang. for each of them in the name of Jesus. Dan untuk setiap daripada mereka di dalam nama Yesus. Lord, let the spirit, Lord, let the changes, the anointing taking place in their spirit right now. Biarlah pengurapan dan juga perubahan boleh terjadi di dalam roh mereka sekarang. Let the spirit wake up in the name of Jesus. Dan biarlah roh kami ini boleh bangkit di dalam nama Yesus. The name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Whatever is like an hindrance for the spirit, I break in the name of Jesus. Let the spirit wake up in the name of Jesus. Segala rintangan yang mungkin menghalangi kerohanian kami, aku hancurkan di dalam nama Yesus dan aku perintahkan roh itu boleh bangkit dalam nama Yesus. Every family in the Zoom right now, setiap keluarga yang ikut ibadah Zoom ini, receive the new anointing, the new thing is going to, Lord going to pour on you right now. Terima pengurapan baru yang akan dicurahkan Tuhan atas kalian sekarang ini. Even in your home, the name of Jesus, even with the family right now, the new anointing is going to flow, the new authority power is going to flow, not silver and gold, that what I have, the Lord going to pour on you in the name of Jesus. Di setiap rumah tangga, di setiap keluarga, Tuhan akan mencurahkan pengurapan yang baru, bukan emas dan bukan perak yang kupunyai, tetapi otoritas dan kuasa itulah yang akan kucurahkan kepadamu. That anointing is going to break the yoke in the name of Jesus. Dan pengurapan itulah yang akan mematahkan kuk di dalam nama Yesus. Receive it. Terima itu. Receive everybody. Terima semua, Receive the terima. name of Jesus. Terima di dalam nama The Yesus. new move taking place. Gerakan yang baru sedang terjadi. Not that the old thought, the new thought are taking place. Bukan pemikiran lama, tetapi pemikiran baru Not yang the terjadi. old mindset, the new mindset are taking place. Bukan pola pikir lama, tetapi pola pikir baru yang terjadi. Receive it. Terima itu. Receive it. Terima itu. Pasunanda. In the name of Jesus. Rabaka Shantarike. Rabaka Shantar. Lord say, my son. Lord say, my children. Wake up in the name of Jesus. Not damage. Nothing damage. Nothing worry. Nothing loss. Lord say, my children. To whom I love, Lord say, I put them in the trial. I put them in the cross because to make them deny themselves and totally 100% that surrender to me. So Lord said, don't worry, my son. Don't worry, my children. Urabaka Shantarike. Kurabaka Shantarike. Lord say, my son, no Goliath in front of you. Even though he can be like a giant, even he can be a very stronger, even though you're very small size. Even though you're very young, even though you don't think, I don't have the capability to fight with Goliath. Yes, you don't have the capability, but I have the capability. I have the anointing, I have authority and power. I have the wisdom and knowledge. Lord say, I give to them, give to you right now. Like a David.
Wake up with authority and power. Raise up in spirit. Take your authority. Speak with authority and power. The Goliath cannot do anything. Even though 40 days that Goliath challenging the soldier of Israel. But the last day, David finished everything. He killed that Goliath. That's the authority and power to you, my son. Even though you can meet the people who higher authority people, but remember, they just like a Goliath. You are like David. That's it. You come to that mindset. I'm a David. Even though I go through challenging, but I kill that Goliath. That's my authority and power. That's my anointing. Then you take over everything. That will take place in your life. Don't worry, my son. The name of Jesus. I pray for the special anointing upon that family. Even though they're challenging, even though they're many tough times they go through, but in the tough situation, but your solution is there. Your strength are there. Your wisdom and knowledge are there. So I pray you take control. Blessing and guiding. Hallelujah. Okay, I'm going to end out to Indra. Then he's going to arrange I can pray for the people.